এই যে বন্ধুরা, আমাদের মালদা জেলার আমে বিখ্যাত আমাদের মালদা জেলা। আজ আমাদের এখানে ঝড় হয়েছে, ঝড়ে অনেকগুলো আম পড়ে গিয়েছে। আমগুলোতে ঝড় হয়েছে, তাই বৃষ্টি খুব পড়েছে। ऐसी बातों से दिल डरता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता